मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. गोंयांत खुणाचे सत्र चालूच. आयतारा वास्को खारेवाड्यार 70 वर्सां पिरायेचे बायलेचो खून. सुरयेन केलो हल्लो. वाठारांत भयाचे वातावरण. गोवा बोर्डाचो आयलो निकाल. विद्यार्थ्यांची गत, कही खुशी कही गम. शिक्षण खाते सांगता अंदू कमी लागलो 12वेचो निकाल. फुडले 7 दीस सुके आनी उष्ण. 34 अंशाचेर पावतले चडीत तापमान. फुडल्या 2 दिसां खातीर पावसाचो मुक्काम. IMDचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोवा बोर्डाचो निकाल काल राती 8 वरांचेर येयलो. विद्यार्थ्यांची अवस्था कही खुशी कही गम अशी जाल्या. शिक्षण खात्याचे म्हायती प्रमाण अंदू 12वेचो निकाल कमी आयिल्ल्याचे स्पष्ट जाता. घालुया निकालाचेर नदर. There are condonation of what is called as grace marks. In general stream there are 6, vocationals there are 8, 377, of which 18,497 they passed in 23 examination. The result was 95.46, and in 24 this year the result is 84.99, that is 80 this year. Result of HSSC March 2024 gender wise, boys 8,276 appeared, 6,752 passed. So this is a unique scheme that has been devised by this board to avoid their academic loss. But we can see here that only 18 of them they have passed. This is 13.04. The result was 95.46, and in 24 this year the result is 84.99, that is 80 this year. Result of HSSC March 2024 gender wise, boys 8,276 appeared, 6,752 passed. So this is a unique scheme that has been devised by this board to avoid their academic loss. But we can see here that only 18 of them they have passed. This is 13.04. ITI, these are the candidates who have done their 2 years course, or it is 3.16%. This is the pass percentage for Divyanga candidates. 104 higher secondary, they have sponsored the CWSL for various subjects. Total number of the special schools, there are 4, and educational facilities computer. Next slide. And this is the percentage of the candidate. The percentage of the candidates in this range: less than 33, it is 2,579. You can say 60 to 80%, about 5,743 candidates they have scored in that range, and 5,755 candidates, and one is reserved from this commerce category, and the result is 90.78. This is highest among those streams. Re-evaluation of the answer books, the last date is 3rd May. So the fees, you can say this is 700. So they can ask for a verified photocopy, and then they can apply for the re-evaluation. And those who want to take only the absentia, they can request us by 3rd May 2024. Press conference, even a delayed due to, even as you know that this has been postponed due to some technical glitch. Now we start with this analysis of HSSC examination of March 2024. Yeah, so second slide please. This result will be available on the official website of this board. The schools are advised to download the same for their official purpose. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गावकार आणि भक्ती पै बाळगी. राज्यात गुन्हे वाढत आसात. आयतारा वास्को खारेवाड्यार अशीच भिरांकूळ घडणूक घडली. गायत्री मराठे हे 70 वर्सां पिरायेचे बायलेचो खून जालो. खुन्यान तिचेर सुरयेन हल्लो केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. देखून वाठारात भय पातळ्ळा. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. खारेवाडा वाठारान आयज आतांच 7च्या सुमारास एक बातमी कळ्ळी की हांगा एक
70 वर्साच्या बायलेचो जो मर्डर जाला ती 70 वर्साची बायल हांगा स्टिचिंगेचें काम करताले, जे शिलाई करताले आनी ती खंय तरी एकटीच रावताली आनी हे घर एकटी जे सिटीन हांगा एकटे आसल्या कारणान हांगा कोणी तरी अनवळखी मनीस त्याच्या घरान घुसलो अशें कळ्ळें आसा आनी तेणी खंय तरी तिचे सुरयेचो वार करून गळ्याचेर वार केला आनी तिका ती मरण पावल्ली आसा आनी हो मर्डर जेन्ना हांगा जी तेच्या शेजारी जेन्ना तेच्या रुमान येयली जे घरान येयली तेन्ना तांकां कळ्ळें की ती मरण पावल्ली आसा. तेणी इमिजिएटली पुलिसांक कळयल्लें आसा आनी पुलीस सद्या घटनास्थळार आहा. पूण सांगपाचें म्हटल्यार घरभर सिटीन असो हो मर्डर जावप आनी अशा तरेन हे क्रायम जावप खंय तरी चिंतेची गजाल आसा आनी सद्या पुलीस ह्या घटनास्थळार आसा आनी ही जी मराठे नांवाची ही जी बायल आहा ही खंय तरी मरण पावल्ली आसा. मालूम नहीं, मैं आई थी 11 बजे ना, तो दरवाज़ा बंद था तो मैं दरवाज़ा खोली, ये वाला खुल जाता अपना आप और वो बंद था तो मैं बेल बजाई, बेल नहीं आंटी दादी खोली तो मैं अपने रूम पे चली गई. फिर मैं 11 बजे फिर मैं 5:30 बजे आई तो दरवाज़ा में पूरा सारा खुला था. तो मैं बाहर से मैं देखी दादी गिरी थी, फिर ब्लड गिरा था तो मैं डर के मारे बाहर आई, मैं सबको बोली. कितना बजे? मैं खारेवाड़ी में. आप उस घर में काम करते हैं? नहीं, हाँ. मेरी दीदी करती थी ना, तो पापा दीदी चली गई तो पापा बोले कि जाया कर, थोड़ा बुढ़पी है इसीलिए पापा बोले जाया. मैं आई थी. म्हाका ती सरान फोन केलो की अशी तुजे मावशीक मला सुरी मारल्या पूण तेन्नाच हांव मागीर हांगा आयलो. केन्ना तुमकां अशें म्हाका कळ्ळें? हें आतां अर्द वर पयलीं म्हाका सरान फोन मारलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें. तेन्ना म्हणजे घरान कोण रावता कोण कितें? ती एकटीच रावता, तिका हें ना भुरगीं बी ना, एकटीच रावता ती. मागीर केन्नाय मागीर म्हयन्यान एकदां बी आमी येवन वचप फुडें. कितली वर्सां पिराय तुम्हाला? तिका आसतली 70 जाली. एकटी रावताली? हय. पूण जालें कितें अशें? जालें म्हाका सरान म्हाका सांगलें तिका सुरी मारल्या म्हणपाक लागलो. म्हण तें सुरी मारल्या म्हणून हांव पळोवपा आयलो जाल्यार ती सामकी पडल्या आनी ती सुरी बी आसा थंय. सुर्या? हय, अशी मर्डर केलें तिका. हां की CCTV कॅमेरा बी कितें आसा? CCTV हांगा कांय दिश्टी पडना. कितें कोणाचें वायटपण दुश्मनी बी कितें आसलें? कांय खबर ना, कित्याक आमी केन्ना येताले न्ही. लांब भरलो आज मॅच आलो हय. मॅच आतां पळयता लायक गेलो भायर सरलो कोण अशें धांवून येयली की आतां कोण एकटी बायल पडल्या कोण पडल्या ते कांय खबर ना. तेका मागीर खूब चलतकीर कोण कामां आसा तांच्या फाटल्यान दार आसलेलें तेंच्या फाटल्यान दार दार घेवंक ना भायर सरता पळय ते दार ओपन ना. म्हाका कोणी इन्फॉर्म केलें की एक मर्डर जाल्या सिनियर सिटीजनचे जाणटी बायलेची. आयज मर्डर जाल्या म्हणून हांव हांगा येयलो आनी फॉरेन्स कितें हें आमच्या खारेवाडा जेन्ना अननोन म्हणून आमचे पिशानोग हिंगा सगळे रावता. आयज हे भाशेन दिसाची मर्डर जावप म्हणचे फॉरेन्स एक दूख कशी दिसता. कित्याक थोडे दीस जाले एक 5 वर्साच्या भुरग्याक रेप केले आनी मर्डर केले. ह्या भुरग्यांक आतां सिनियर सिटीजनाची ती बायल एकलीच रावताली तेजी आयज मर्डर जाली. म्हणजे हे कितें दाखोवन दिता आमच्या गोंयांत? आमचें गोंय हें दाखोवन दिता कितें देर इज नो सेफ्टी आमचे हाका. आनी इतलें जालें पूण हेजेर कितें आहा आतां हेजेर जबाबदारी कोण? जी ती जाणटी एकली रावताली म्हणून आनी तेवूय जाल्यार रातचें जातालें जाल्यार कितें एक दुसरे भाशेन आसलें. पूण दिसाचे डे मे बी दीस मर्डर मे बी दनपारची जाल्या आनी जें चेडूं भितर येयलें तें चेडवाक चोयलें आनी तेणें भायर येवन आवाज केलो. जें दाखोवन दिता कितें हे सिनियर सिटीजनाक आयज सेफ्टी म्हणटा ती ना. जशी ल्हान भुरग्यांकूय सेफ्टी हें ना सेफ्टी ना तशी आयज सिनियर सिटीजनाकूय ना. हेजेर म्हणटा तो कितें सारको कितेंय तरी हे कारवाय जावपाकूच जावो. आनी जेचो इमिजिएटली त्या भुरग्याक जे रेप जाल्लो आनी मर्डर केल्ली त्या भुरग्याक तेणी इमिजिएटली धरले ते मेवले. आयज हाची कितें ही बायल आतां मरून गेली. आतां कांय कोणाकूय सांगूंक जायना कोण येयलो कोणी मारली आनी कितें केलें. आतां हे आमच्या पुलीस भावांकड तेणी पुलिसांनी आतां हेजेर कारवाय करपा जाय आनी जाता तितलो बेगीन ह्या मनशांक ह्या धरपा जावो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
आयतारा पेडण्या NH66 चेर नयेबाग BCP लागसर पोलिसांनी धाड घालून 4,35,000 सोरो जप्त केलो. दुबावीत अजित सुखदेव कांबळे ह्या 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याकडल्यान जप्त केल्लो बेकायदेशीर सोरो पेडणेच्या अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतला. येता त्या मेन पहिल्याच आठवड्याक आमचें इलेक्शन आणि इलेक्शनाच्या बोवळाक आमच्या गोंयच्यान कितलो सोरो भायर वयता हें पळोवपाची खरीच गरज आसा. आणि कालच एक नॅशनल हायवे 66 नयबाग पेडणे एक लिकर ग्रे कलरची मारुती पिकअप MH43 BX 1620 जो गाडी चलोवपी असलेलो तो कोल्हापूरचो अजित सुखदेव कांबळे म्हणून जो 26 वर्सांचो भुरगो हांगासरल्यान गोंयच्यान सोरो महाराष्ट्रान व्हरतालो आणि ती गाडी आमच्या नयबाग म्हणटा थंय आडयली. आणि जेन्ना चेक केले तेन्ना तांकां मेळ्ळेले 73 बॉक्सीस गोल्डन S म्हणून एक खंयची तरी नवे सोऱ्याची निर्मिती आणि दुसरे म्हणजे 72 बॉक्सीस ब्लॅक अँड व्हाईट. हेंची दोगांयची जर किंमत पळोवंक गेल्यार जवळ जवळ 4.5 लाख आणि गाडयेची किंमत 6 लाख मेळून 10 लाखाचो अयवत सगळो धरलेलो आसा. म्हणजे आमच्या गोंयच्यान कितलो सोरो भायर वयता. म्हणजे हो आतां हो इतलो कडक आसतना सुद्दां जर इतले वयता जाल्यार इलेक्शन नासलेले आणि जर कडक जर नासलेले जाल्यार कितलो सोरो वयता आसतलो आमच्या गोंयच्यान. कारण गोंयान आमच्या सोऱ्याची खाण म्हणटा ज्या जाग्यार पिकता सोरो पिकता अशा पिकता त्या जाग्या वयल्यान कितलोसो सोरो आमच्या गोंयच्यान भायर वयता आणि कळपाक मार्ग नासता. बाकीच्या दिसांनी जाल्यार कोण इतलो दिसचोय नासलेलो. त्याच दिसा जाल्यार म्हाका दिसता फाटल्या 2 आठवड्यांक एक व्हडलो ट्रक एक्सायज डिपार्टमेंट पेडण्यान धरलेलो आणि बरें काम केल्लें तेंच्यांनी. अशेच कितलेशेच आतां कोण कोण कशी कशी युक्ती करीत व्हरता. थोडे भितर रेंव व्हरता, रेंवेच्या भितर सोरो घालता, कोण कयर व्हरता आणि एक प्रश्न पडटा गोंयच्यान हांगासरल्यान आमच्या गोंयचो कयर भायर कित्याक वयता. पण चेक केल्यार कळटा की भितर सोरो आसता म्हणून. आणि अशें हे सोऱ्याचें प्रकरण हे आतां हे इलेक्शन ये मेरेन हे म्हाका दिसता अशेंच चालू उरतलें. आणि हेची गरज आसा खरी. एक्सायज डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट जी बॉर्डरीचेर बसलेले आसा तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली आफ्टर इलेक्शन सुद्दां जर अशीच जर ड्युटी केली जाल्यार खुबशे सुदारतले अशें तरी दिसता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी. बाबुशान तालिगांवचे पंचायत वेंचणुकेत नाक खुपशिला. 3 विरोधी उमेदवारांचेर दबाव हाडून उमेदवारी फाटीं घेवपाक लायल्या. तालिगांवच्या इंडिया अलायन्साच्या वावुरप्यांनी आरोप केला. तरीकय तांच्यांनी बाबुशाक आव्हान दिला. भिनासतना उमेदवारी घातली म्हण 3 उमेदवारांचे कौतुकय केला. पळयात तालिगांवचे सत्ताकरण. एकी वाटेन बायलांनी राजकारणात फुडें सरपाक जाय म्हण सांगतात आणि विरोधी पॅनलांतल्यान बायल उमेदवारांचेर दबाव हाडून उमेदवारी फाटीं घेवपाक लायता. ही ती मोदीची गॅरंटी. तुजो उमेदवार वेंचून येतलो हाची खात्री आसा जाल्यार विरोधी उमेदवारागेर सकाळी फुडें कसो पावलो. तुजें दबावतंत्र मानून घेवचें नात. तालिगांवच्या एक्टिव्हिस्टांनी बाबूश मोन्सेराताक आव्हान दिलां. आयकात सेसिल रॉड्रिगीस आणि तालिगांवच्या हेर एक्टिव्हिस्टांक. Of our candidate, that is Pratima, has been pressurized, coerced to withdraw. तुम्ही म्हणटा की बायलांक फुडें सरपाक जाय. तुम्ही म्हणटा की बाबा बायलांक चान्स दिवपाक जाय गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेवपाक. यू ऑल आर सेइंग दॅट 33% women should be given candidature. दिता जाल्यार फेअर इलेक्शन जावन दी न्हू. प्रेशरायज कित्याक करता. कित्याक आमी बायलो जावन आमी काम करता. खूंय कामांक वचो आमी. आमकां इच्छा आहा इलेक्शनाक उबो रावपाक जाल्यार यू शूड गिव अस फ्री विल. प्रेशरायज करपाची गरज कित्याक आहा. ना एवरीवन नोज जॉब्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. So it is very sad to see that due to this pressure that one of our candidate had to withdraw, and that is ward number 6, Donapal area, educated ward Zoha. So all the educated people already know how much is the present punch member doing work. To me, wale holding garda, women should be empowered monon. That is one of your guarantee. Modi ki guarantee, women empowerment. Women empowerment bhi kotta. You all are pressurizing women.
हू वॉन्ट टू स्टँड फेअर फाईट जाऊन दे न्हू. नेक्स्ट कमिंग संडे आमचे वोटिंग हा, चितून तुम्ही वोट मारात. आम्ही सगळे जाण पळयतात तालिगांवान कितें जाता ते. वी आर नॉट ब्लायंड, एव्हरीवन कॅन सी. तुम्ही येना फुडल्यान, पूण जेन्ना तुमचे वोट हा ते वोट प्लीज तुम्ही यूज करात अँड वोट फॉर द कॅन्डिडेट दॅट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज अँड नॉट देअर पॅनल. वोट फॉर आवर पॅनल. बाबूश मोन्सेरात हो भाजपाचो मंत्री आसूनय तो तालिगांव पंचायतीचे वेंचणुकेत लुडबूड करता. सादी लुडबूड न्हू, विरोधी उमेदवारांक घरा वचून धमकायता. ताका लागून तिगांनी उमेदवारी फाटी घेतली. तातूंत एके बायलेचोय आस्पाव आसा. महिला शक्तीचेर नारे लावपी भाजपाचे आमदार बायलांक कशे सतायतात ते सांगलां तालिगांवच्या एक्टिव्हिस्टांनी. आयकात. Pratima Shirodkar, we'd like to applaud her. She's a very, very strong woman. She's a very courageous woman. She came out, she stood, she filed her nomination. She was very happy. Her entire family, her husband, her close family, her parents, her husband's parents, सगळे त्याच्या बरोबर राहिले. सामके त्याच्या बरोबर रावलेले. कोणेच त्याच्या फॅमिलीन सांगूंक ना. फायनली आम्ही आयकला त्याच्या हुंय कंपनीन कामाक आहा थिंगा त्याच्या बॉसाक प्रेशर घाले, त्याच्या बॉसाचेर कितें प्रेशर घाले, कितें केलें आनी तेका मागीर फाटी घेवंक लायलें. वॉर्ड नंबर 6 which is my ward, Donapaul. And the last person which was our candidate who withdrew was Candido Dias. Candido Dias, the first two that I spoke about were youth, Tornate Halete. Candido Dias is a senior citizen and Candido is a very well-known farmer in Taligaon. Candido आम्ही राती 19 तारखेर तो बाबूश आनी तेजी आख्खी गँग पळय मोन्सेराताची पळय जानवरां हाती तेच्या घरा पावल्या, तेका हॅरेस केला आनी सकाळी आमी तेका मेळोंक गेलेले. भुपेश गेलोलो, आमचो क्रिस गेलोलो आनी 3-4 जाण गेलेलीं तेका मेळोवपाक. आमी मेळोवच्या आदी बाबूश तेंच्या घरान भितर. अँड when we asked, when Babush made a statement over there to say that तुम्ही निवडून येना मरे, कित्याक बेस्ट तुम्ही कॅन्डिडेट घालता. टू विच वन ऑफ आवर पीपल सेड आम्ही निवडून येयला जाल्यार तू आमच्या कॅन्डिडेटच्या घरा कित्याक पावला सकाळी फुडें. सकाळी उठून कांदून म्हाका कितें सांगलें दॅट यू हॅव टू कम टू पिक मी अप. कित्याक आपल्याचेर खूब प्रेशर आसा आनी आपल्याक जायना, अफसोस ना, आपल्याक ते खूब प्रेशरायज करता विड्रॉ कर म्हणून. सो 9:30 हांव आनी म्हाजो फ्रेंड इनोवा घेवन तेका व्हरपाक थिंगा गेले आनी हांव घराच्या दारान आसलेलो आनी सगळे 2-3 जाण आमी, हांव, क्रिस आनी पिटर बांदलेलो. सो एवरीबडी वॉज देयर टू कांदून आपयला, कांदू गाडयेन घालतले आनी आमी एक रावंडाक वयतले म्हणून. पयल्यार घरांतल्यान दारूच उगडना. थोड्या वेळान आमचो मिनिस्टर आनी अलॉंग विथ हीज गँग केम आउट फ्रॉम हीज हाऊस आनी आमकां तेन्नाच गमलें की इतले वेळ कांदू आमकां कित्याक रिस्पॉन्स दिनालो तो. कित्याक फॉर ना एक अर्द वर सुमार तो घरान भितर आसलेलो. देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू अस saying that तुम्ही कित्याक पॅनल घातला, that your panel will not win. हांव म्हणटा if our panel is not going to win आनी तो म्हणटा घालताले आख्खे पॅनल घालचे आसलेले, why didn't file entire panel. आय सेड आमी जितले आसलेले आमकां तितले घातले. सो when he says तुमचे पॅनल जिखचे ना जाल्यार why you are coming and begging to our candidates to withdraw. सिंपल फंड आसा. तुका दिसता की तू जिखतलो, let's have a fair election and you fight and you win, then we will consider that you have won the election. तू असो प्रेशरायज करनाका तेजेर. आतां ते कांदूचेर कसो प्रेशर घातलो, कितलो घातलो तो आमकां कळना. काय तेका कितें प्रॉमिस केलें, काय तेका ब्लॅकमेल केलो, तिजे शेताक लागून केलो, काय कित्याक लागून केलो, फॅमिलीक लागून केलो, दॅट वी डोंट नो. पूण ही हॅज बीन लिटरली सारको तेजेर इतलो प्रेशर घातलो. तिणें म्हाका सांगलें मुकेश आतां जावचें ना, आय एम आपल्याक विड्रॉ करचें पडटलें. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर. कुडतरी भाजपा मंडळान दवर्ली मतदारसंघात घराघरात प्रचार केलो. भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेंपोक वेचून हाडात भाजपा वांगड्यांनी उलो मारला. पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट. आनी आमी जंय जंय वयतात त्या घरांनी आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी लोकांक मोदी परतो प्रायम मिनिस्टर जाल्लो जाय हें आमकां लोकांच्या फिडबॅकांतल्यान मेवता. आनी आमच्या गोंयांत जशें डॉक्टर प्रमोद सावंतान जायते डेव्हलपमेंट केल्ले आसा आनी चड करून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणें जायते डेव्हलपमेंट केल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टी साऊथ गोवा आणि स्पेसिफिकली कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेन आमची साऊथ गोवा कॅन्डिडेट श्रीमती पल्लवीताई धेंपोक हाच्या खातीर चालू केल्ली आसा. सकाळी आमी 5 बाट कारगिल तशेंच थंयचे जे काही बूथ आसा थंय आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आतां आमी सांच्या मायत्यार हांगा हावसिंग बोर्डाचे 3 वॉर्ड कव्हर करता. हातून आमकां अशें दिसून आयलां की मोदीजीन जे 10 वर्सान वेगवेगळ्या
स्तराचेर डेव्हलपमेंट केला आणि स्पेसिफिकली जे आमचे 4 खांबे आसा, नारी शक्ती, युवा शक्ती, गरीब कल्याण आणि किसान, ह्या 4य स्तरांचेर व्हडलें काम जाता आणि फुडें बी जावपाक जाय हाजे खातीर भारतीय जनता पार्टीक निवडून हाडपाक सगळे लोक तत्पर आसा आणि सगळे लोक फुडें सरून 7 मेक मतदान मारतले. आयज आमी कुतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करपाक स्टार्ट केल्ले आहा. हावसिंग बोर्डाक 2-3 वार्ड आहात. वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 23 आणि वार्ड नंबर 25 ह्या 3 वार्डां भितर आमी भोंवपाक स्टार्ट केल्ले आहात. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गार्डियन एंजल एससीन रॉजमन क्रूज नागवा वेर्नाक 3 विरोधात 0 गोल फरकान हारायलो. गार्डियन एंजल एससी जैतिवंत जावन 15व्या दवर्ली कपाचे क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली. दवर्ली पंचायतीच्या खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्लीन ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. रॉजमन क्रूज नागवा वेर्नाक फुडाकार घेवपाची पयली संद मेळ्ळी, पूण खेळाच्या 14व्या मिनटार क्लाइव फेर्नांडीस हेडर चुकलो. जाल्यार 24व्या मिनटार गार्डियन एंजलाच्या नॉर्मन डायसान संद साधत बळिश्ट शॉट केलो. अर्ध्या वेळार गार्डियन एंजल 1-0 अशे आघाडीचेर आशिल्लो. दुसऱ्या सत्रांत रॉजमन क्रूज पंगडान गोल मारपाचे खर यत्न केले, पूण ते अपेक्षित थारले. जाल्यार 44व्या आणि 56व्या मिनटार गार्डियन एंजल एससीच्या नॉर्मन डायसान बरी कामगिरी दाखयत आनीक 2 गोल केले आणि आपली हॅट्रिक पुराय केली. ताका मॅन ऑफ द मॅच खिताब फावो जालो. पळयात रंगतदार खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी. फुडले 7 दीस सुके आणि उष्ण आसतले. चढावत तापमान सुमार 34 अंशां मेरेन पावतले. फुडल्या 2 दिसां खातीर कांय सुवातांनी पावस शिरशिरू येता. IMDन अदमास उक्तायला. सकाळी कांय वाठारांनी धुके पडपाची शक्यताय आसा. 24 वरां भितर चडांत चड तापमानात खाशेली वाड आणि व्हडलोसो बदल जावचो ना. राज्यात परतून सुके, उष्ण आणि दमट हवामान येवपाचो अदमास आसा. सोमारचे तापमान 35 आणि 27 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. फुडल्या 2 दिसांत उष्ण वारो घोळटलो. हवामान विभागाचो अदमास. हवामान सुके, उष्ण आणि दमट पावसाची शक्यताय. सोमारा उष्ण तापमान, गरम वारो घोळटलो. सोमारचे तापमान 35 आणि 27 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.